केन्द्रापड़ा जिला साहित्य परिषद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा समस्त मातृ अभिष्य अपा भाई को प्रणाम। तथा नववर्षर अशेष शुभेच्छा शुभकामना अभिनंदन जनाउछि। आज आलोचना विषयटी भाई कहि सारिछन्ति। प्रभुंकर रचित सनेट अतिथि। आमे माने अतिथि माने भल भावे जानू से किए जे आसंती कौन सी एक स्थान रु आम घर को आसंती आम पाख को आसंती सेमिति ये जन अतिथि जहांकर विषय रे आमे पढ़िबा प्रभुंक कवितारू। I have discovered my deep deathless being masked by my front of mind, immense, serene. It meets the world with an immortal being, a god spectator of the human scene. No pain and sorrow of the heart and flesh can tread that pure and voiceless sanctuary. Danger and fear, fate's hounds, sleeping their lease, rend body and nerve, the timeless spirit is free. Awake, God's ray and witness in my breast, in the undying substance of the soul, flame-like, inscrutable, the almighty guest. Death nearer comes, and destiny takes her toll. He hears the blows that shatter nature's house. Calm sits he, formidable, luminous. A कविताटी The Collected Poems, page 612 रे अछि। जे आप भाई माने रेफर करबा को इच्छा करबे देखि पारंती पेज टी, पेज 612 The Collected Poems। प्रभु एठी लेखुछन्ती I have discovered my deep deathless being। आमे माने सब बेले जो बाह्य जीवन बंचुचे ताहा एठी कहउछन्ती प्रभु masked by my front of mind, जे कि मो भीतरे अछन्ती। I have discovered, मु तांको आविष्कार करिछि, जे कि मोर गभीरता मध्यरे रहिछन्ती। My deep, मोर अंतरर गभीरता मध्यरे रहिछन्ती, जे कि डेथलेस बीइंग, जे कि मरण रहित, जहांकर मृत्यु नाही, अमर अमर सत्ता, जे कि मो भीतरे रहिछन्ती, मोर अंतररे गभीरतारे रहिछन्ती, मु तांको आविष्कार करिछि। आमे गीतारे जेमती पढ़िचे न जायते म्रियते व कदाचिन् नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, केते सबु श्लोक आमे एही सोल बा आत्मा कर वर्णना विषय रे पढ़िचे। प्रभु एठी कहउछन्ती जे कि मोर बाह्य मन द्वारा आच्छादित होइके रहउछन्ती, ताहा द्वारा सबु बेले आवृत होइके रहि जाउछन्ती, जे कि इमेन्स और सेरेन, मोर सत्तार गभीरतार से अमर सत्ता अछन्ती, जहां को मु आविष्कार करिछि, जे कि बहुत अपरिमेय, विशाल, इमेन्स और सेरेन, जे कि प्रशांत प्रशांत भावरे से अपरिमेय विशाल सत्ता मो मध्यरे रहिछन्ती, अमर सत्ता मो मध्यरे रहिछन्ती, तांको मु आविष्कार करिछि। एई साधारण जीवन भितरे आमे माने जोग मार्ग रे प्रवेश करिछे,
केवल ही एथिपाई आउ एहा ही आम जीवनर सबुठारु बड़ कार्य जहाँ हमको करने को बाकी अच्छे आमे जेते जोग साधना जहाँ भी करूना कहीं जदि यही कथाटी न करिछु ताहले कौन सी मते आमर साधना आगो को जाई परिबो नाही एहा ही श्री अरविंदଙ୍କ जोगर मूल आधार एई आविष्कार परे ही आमे आगो को जाई परिबा तापर बहुत कार्य संपन्न होबो मूल कथा एई डेथलेस बीइंग जे आम सत्तार गभीरतारे रही चंती आमर यथार्थ सत्ता तांकु आमे आविष्कार करिबा it meets the world with an immortal seeing जेते बेले आमे तांकु आविष्कार करिबा एई प्रशांत सौम्य विशाल सत्ता जी की मन द्वारा आवृत होइक रहिचंती बाह्य मन द्वारा आमे कहबा मन द्वारा कोन आवृत हेले ता भी बुझबा बाह्य कार्यकलाप आम जीवनर जेते कार्यकलाप आमर जहा जहा गतिधारा जदि आमे ताकु टिके विश्लेषण करिबा मुख्यतः आमे मन द्वारा चलित होछ मनर बुद्धि तार विचार शक्तिर समस्त क्रियाधारा सम्मुखरे रही आम जीवन को परिचालित करछन्ति तेणु आवृत हो रही से जदि तांको आविष्कार करू तापर घटना भिन्न हो जीव आमर जीवन धारा आम जीवन शैली आमर दृष्टिकोण आमर सब कथा को विचार करिवार धारा सब बदली जीव सेतेबेले कोन होची जेतेबेले आविष्कार करिछि तांको इट मीट्स द वर्ल्ड विथ एन इमोर्टल सीइंग सेतेबेले आमे जगत को दृष्टिपात करिवु किभली इमोर्टल सीइंग जेमिति अमरत्वर दृष्टि रे सब देखिबु सेई अमरंक दृष्टि रे सब कथा को देखिबु से अमर सत्तांक दृष्टि रे सब कथा को देखिबु दुनिया आमे एबे भल मंद देखुछु सब किछि भितरे पाप पुण्य भल मंद सुंदर असुंदर सब किछि आमे देखुछु बाह्य भाव ए दुनिया रे दुख भरिछि सुख भी अछि भाग्य फल फलुछि ई समस्त कथा को देखुछु हमर दृष्टि मध्य रे से गुडी कहि रहिछि हाइलाइटेड होछि हम जीवन रे एई गुडा रहिछि सामान्य टिके कोन घटना हला ताहा हमकु भारी आक्रांत करूछि जहाँ भी घटना कहीं सुखटिए घटिले ताहा भी आक्रांत करूछि दुखटिए घटिले ताहा भी हमकु आक्रांत करूछि एई भली दृष्टिकोण कहीं ए बाह्य दृष्टि रे दुनिया को देखुछु जगत को देखुछु हमर ए मरणशील दृष्टि रे जगत को देखुछु सब किछि आज अछि काली नाही सब अस्थायी क्षणस्थायी सब किछि स्वल्प काल एठी जीवन धारण करिवे ए कथा हम जानुछु किछि किछि अनुभव करूछु सब किछि इमोर्टल सीइंग रे हम देखुछु किंतु सेतबे सब इमोर्टल सीइंग यांकर दृष्टि रे एई अमर सत्तांकर दृष्टि रे ही सब कथा दृश्यमान हबो हमको सिए देखुथिबे आमे देखु नथिबो सेतेबेले बहुत किछि परिवर्तित हे जिवो जेमिति आमर जीवन रे जो दुख सुख को आमे भोगुछु जेतेबेले बहुत कष्ट लागुछि जंत्रणा हेछि मने अछि किंतु जेतेबेले एई भली चेतनांक संस्पर्श रे आमे आसीबु एई अंतरर डीप रे थिबा डेथलेस बीइंग को सहित आमे संपर्कित हबु सेतेबेले आमर इमोर्टल सीइंग टी जो केमिति हबो जेतेबेले मने पकेइबु पूर्व गोटे बहुत जंत्रणा भोगिछु कष्ट हेछि बहुत ताहा हमको हंतसंत करिछि किंतु जेतेबेले मने पकेइबु एई चेतना रे रहे साधारण भाबरे मध्य सेई कथाटी टिके टिके अनुभव करिछु केबे केमिति जेतेबेले देखिबु अनुभव करिबु सेतेबेले लागिबो सेई दृष्टि रे सेई कष्टटी को देखुथिबु किंतु ताहा हम भितर एक स्मित हास्य ताहा हमको सेमती जंत्रणा दे नथिबो
ସେଇଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଷ୍ଟ ଶୋକ ଅନୁଭୂତି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ସହିତ ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଥିବ, ପ୍ରତି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ବିଶାଳତା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ। କିଛି ଏଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, କିଛି ଏଠି ଅଚେତନମୟ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇଥିବୁ। ସେଭଳି it meets the world with an immortal sin, a God spectator of the human sin। ସେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର ହଉଛି ଦର୍ଶକ, ଗଡ୍ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର ଦେଖୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବତ ଦର୍ଶକ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଏଇ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ, ଏଇ ମାନବୀୟ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀକୁ ସିଏ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛୁ, ମନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ମାନସୀ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ, ସେଇ ସବୁକୁ ବିଚାର କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି, ମୋ ଭିତରେ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସିଏ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ମାନସୀ ଦୃଶ୍ୟକୁ। No pain and sorrow of the heart and flesh can create that pure and voiceless sanctuary। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କରିବା ଯାଏଁ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ଜାଣିବୁ। ସମୟ ସମୟ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ତ ପାଉଛୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବି ହଉଛି। ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ବା ସେଇଠି ଚିରକାଳ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ, ଏଇ ଅନୁଭବଟି ସବୁବେଳେ, ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ମାନସୀ ଚେତନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ଯାହାକୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଚେତନାର ଓଲଟ ପାଲଟ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଯାହା ଯାହା ଅଛୁ ପୁରା ଓଲଟି ଯିବ ସବୁ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଟା କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବୁ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିବ। ସବୁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହଉଥିବ, ସବୁ ବୁଝି ହଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇ ଯୋଉ ଶୋକ ଦୁଃଖ, ଏଇ ହୃଦୟର, ଏଇ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟିର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୋକ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି। ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିରବ ସେଇ ଯୋଉ ସାଂଚୁଆରୀ ହଉଛି କଣ, ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସିଏ ସେଇ ନିଭୃତ ନିଳୟ ଭିତରେ କେବେ ବି ଶୋକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି। ଆମେ ଯେତେ ଏଠି ବାହାରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, କିଏ ଜଣେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, କିଏ ଜଣେ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା, କଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ଆମ ଦେହରେ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଫିଜିକାଲ ପେନ୍ ପାଉଛୁ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଶୋକ ର ପୀଡନ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏ ସତ୍ତାଟି ପାଇଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରେ। ସିଏ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର କକ୍ଷକୁ ଏସବୁର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ଏଗୁଡିକ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ କହିବା ସେ କେମିତି ଏମିତି ଅନଟଚ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି? ସିଏ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏଇ ସବୁକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ସେ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ଅଜ୍ଞାନତା, ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ଅଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କରି କକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କରି ସେଇ ନିଭୃତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟକୁ ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ସେ ଅପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। Danger and fear, fate sounds, sleeping their lace. Rent body and nor, the timeless spirit is free. ये जो डेंजर, फियर, जो विपद एवं भय आमको सबुबेले सेगुड़िक आक्रांत करके रखते। सबुबेले कौनसी समय कौन विपद आसीबो एवं जीवन रे भय तो आमर सबुबेले एमिति गला भय लागुची कौन हे जेमती एई रोगटी ताकु मान एबे जेमती आमे टीवी रे शुणुचे आ गोटे भाइरस आसीगला चीन रे एमती परिस्थिति होगला तो आम इंडिया को पड़े आसब कि संग संग भय एवं भय भितर आहरी जानिलु भारत रे प्रवेश करिगला ताहले आहरी भय बढ़ी चलची एठी पड़े आसब कि मते ही जीव कि केते भय केते विपदर आशंका एवं जीवन मध्य अनेक विपद संकुल होइके रहिछि। हमर ए आशंका हमर ए समस्त भय ये सब को नहीं आम जीवन टी विपद संकुल होइके रहिछि। एई विपद ए भय फेट साउंड्स भाग्यर जे जो निर्दय भावरे निर्मम भावरे हमको अनुसरण करिबा हमको गोड़ेइबा भाग्य आम पछरे जेमती गोड़ेछि निर्दय भावरे गोड़ेछि एहा मध्य ए गुड़िक सेठी प्रवेश करि पारंती नाही। पुणी से स्लीपिंग देयर लीज एवं सेई गुड़िक स्लीप करिबा माने खसी जेबा सेई तार जो लीज तार जो बंधन तार जो दौड़ी तार जो फास ताहारी भीतर खसी जाती से मोटे सबरे नहांती से एगुड़िक तांको आक्रांत करंती आमे जो बाबू मोर दुर्भाग्य मोर कष्ट जंत्रणा सी सेमिति कष्ट रे न थांती आमे बाबू मो आत्मा कांदुची मो आत्मा को कष्ट होउची मो जीवन रे एते कष्ट पाउची मोर आत्मा जानिची केते कष्ट वास्तव रे आत्मा को ए सब कथा कौनसी प्रकार स्पर्श करंती नहीं। Rent body and not, the timeless spirit is free. ए रेंट माने कौन से छिन्न करते ए जो बॉडी ए नर्व शरीर ए स्नायु सबु किछि को से छिन्न कर दियंते काहे ना ए टाइमलेस स्पिरिट होचंते फ्री ए कालहीन कालातीत ए सत्ता ए आत्मसत्ता से सबु बेले मुक्त से आज ए शरीर भितर अछंती से चाहिले शरीर को भी त्याग करि पारंती जनकर सेही अनुभूति सेते बेले आसीबो जे केमिति ए स्पिरिट ये केमिति टाइमलेस आ केमिति फ्री जदि आमे से आत्मांकर आविष्कार करिबा जे कि जन्म पर जन्म एठी को अवतरण करूछंती अतिथि भावरे शरीर धारण करी एठी बास करूछंती तापरे एगेन से चले जाउछंती एठी छाड़ी तेणु आमे कहूचे अतिथि से अतिथि आम भीतर से मुक्त से चाहिले ए शरीर भीतर अछंती बा से जदि इच्छा करंती ए शरीर त्याग करके भी से चले जाए से मुक्त सब बेले किंतु जणे आत्मा को आविष्कार करथिबा व्यक्ति जे आत्मा को चेतना रे जीवन बंची थाए से जानी परिबो भल भावे उपलब्धि करि परिबो एई गॉड स्पेक्टेटर ऑफ द ह्यूमन सीन कौन हे पारे जते बेले मृत्यु निकटवर्ती होथिबो बा मृत्यु को से जानथिबो मृत्यु होबो आमे बहुत डरुछु बहुत भय मृत्यु प्रति हम डरी जाउछु कौन होबो कौन नहीं आमर जीवन एठी सरला कि कष्ट मु मरिबा को चाहेनी बहुत कष्ट किंतु जड़े प्रकृत जे आत्मा आविष्कार करिथिबो से जानि परिबो
कौन मृत्युटा कौन ए शरीरटा नष्ट हो तो ए शरीरटा चलीज तो ए शरीरटा छिन्न हो तो ए शरीरटा को एठी काढ़ी दिया जीव तो कारण से आत्मा चेतनार थिबो से जानी से जी आत्मा अंतर भीतर रही आम ठारू भिन्न बोली तांकर भावटी आम पाखरे आज प्रकाशित हो पारुना तेणु आम मृत्यु बोली गोटे कथा को भय करुछु एवं मृत्यु आमको कबलित करुछि बोली आम जानुछु तेणु आम मृत्युहीनतार अनुभव करि पारुनु अमरत्वर अनुभव नहीं जदि तांकर चेतनार थिबु से जानिछन्ति कौन हबो ये आउटर बॉडीटा चेंज करबा को पड़िबो ये आउटर बॉडीटा डैमेज हे गलानी बा एटी को काढ़ी दिया जीवो आ गोटे बॉडी जेमती जने साधक जदि जने से आत्मार आविष्कार करिछि से आराम रे कहिबो कौन अछि एई शरीरटा रो यूटिलिटी गलानी शरीरटा आउ भल भाव व्यवहृत हो पारु नाही ए शरीरटा चेंज कर देले आ गोटे पुणी नुआ शरीर आसीबो एवं से नुआ शरीर को नेकी पुणी चलिबो सेही कार्य से चेतना भीतर से कथाटी को उपलब्धि करि परिबो सी आउ एमिति कौन से श्लोक मन रखिकी ताको घोषु नथिबो कि सेही कथा को से खाली मुहरे कहू नथिबो सेठी जानी परिबो रियली ए बॉडीटा चेंज करबा जो गोटे पोशाक परिवर्तन भलिया गोटे हालुका कथाटे सेठी से बुझी पारे नहले से खाली शरीर परिवर्तन को ग्रहण भी करि परिबनी आमे ग्रहण करि पारुने आमे कहूचे मृत्यु आसी जीवो भय लागिला कौन हबो कौन नहीं मु मरिबा को चाहेनी जणे जणे साधकंकर मृत्यु हरि स्मित हास्य सहित तांकर मृत्यु होता माँ कहती जे तांकर एई जो स्मित हास्यर सहित मृत्युटा तांको आत्मा आविष्कार करिथिबार संकेत कारण से स्मित हास्यटी केमिति रही पारुछि टिल डेथ ए शरीरटा छाड़िबा पर्यंत केमिति रहिछि सेई चेतना सहित से युक्त हेछि तेणु इमोर्टालिटी रो जो फीलिंग ताहा भीतर अछि सेति पाए स्माइलिंग सबु बेले से स्मित हास्य करके रही पारुछि मृत्युर भय मृत्युर जंत्रणा मृत्युर पीड़ा ताको स्पर्श करि पारुछि किंतु जे पूरा विषण्ण बदन रे सोईथिबो मृत्यु सेजरे से निश्चित भाव रे से मृत्युर संदीक्षण पर्यंत मृत्यु को एक्सेप्ट करि पारिने निश्चित भाव रे एवं से मृत्यु को से भय करिछि मोटे ग्रहण करि पारिने मृत्यु भीतर प्रवेश करि बाहर जीवार इच्छा तार नहीं से जानिनी मृत्यु भीतर देई ही नूतन जन्म आड़ को जाई हुए एक कथाटा अनुभव रे आसी परिबो तबे ए स्पिरिट को सहित रहिले जानि हबो फ्रीडम ता कोन कारण सीए सबु बेले फ्री ना काल तांको बांधी रखिछि ना एठी तांकर ए शरीर स्नायु ए सब तांको बांधी रखि पारंती से कालातीत कौन से अतीत नुहंती वर्तमान नुहंती भविष्यत नुहंती से कालर ऊर्ध्वरे तांको एई तीनोटी परिमाप रे मापी हबनी से होचंती टाइमलेस एवं से होचंती मुक्त सबु बेले से एभली मुक्तिर अनुभव तांकर थाए ना से शरीर रे बांधी थांती ना काल द्वारा से लिमिटेड थांती एई मुक्त आत्मांकर अनुभूति सेते बेले ही हम awake God's ray and witness in my breast in the undying substance of my soul से होचंती God's ray से होचंती भगवान कर रश्मि किरण रेखा भगवान कर किरण रेखा awake से तांको भीतरे जागी उठंती जहा जी तांको आविष्कार करे तेणु प्रथम कहले आई हैव डिस्कवर्ड डिस्कवरी है सारी परवर्ती अनुभव ए सब तेणु कहते awake God's ray and witness in my breast
ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଅ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ କିରଣ ରେଖା, ଏବଂ ତୁମେ ଯିଏକି ସାକ୍ଷୀ, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯିଏ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠ। In the undying substance of my soul, এই undying substance of my soul, ସେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ସେଇ ପରମଙ୍କର କିରଣ ରେଖା, ଏଇ undying substance of my soul, ମୋ ଆତ୍ମାର ସେଇ ଅମର ଯୋଉ ଉପାଦାନ ରହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରୂପକ ଯୋଉ ଅମର ଉପାଦାନ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁ ଭାଗବତ ଚେତନା, ଭାଗବତ କିରଣ, ଭାଗବତ ଜ୍ୟୋତି। Flame like, inscrutable, the almighty guest। ସେ କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିଭଳି ସେ ଅଛନ୍ତି? ଫ୍ଲେମ୍ ଲାଇକ୍, ସେ ଏକ ଶିଖା ସଦୃଶ। ଯେମିତି ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଶିଖାଟିଏ, ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଆମ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଭଳି ତୁମେ ଭିତରେ ଇନସ୍କ୍ରୁଟେବଲ, ଇନସ୍କ୍ରୁଟେବଲ ମାନେ ସେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ, ଅଲମାଇଟି ଗେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ, ଯିଏ ଅତିଥି, ସେ ପୁଣି ସେଇ ଗେଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବହ୍ନି ସଦୃଶ, ଶିଖା ସଦୃଶ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶିଖା, ଯେ କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ରହସ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ଦେଖିନୁ, ତେଣୁ ଇନସ୍କ୍ରୁଟେବଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟାବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଅଭେଦ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରିନୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନୁ। ସେ ଯେମିତି ଏକ ଶିଖା ଭଳି ଜଳୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯେ ଅତିଥି, almighty guest, death nearer comes and destiny takes her toll। ସେ କହୁଛନ୍ତି death nearer comes, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ମରଣ ଯେତେବେଳେ ନିକଟତର ହେଇ ଆସୁଛି, and destiny takes her toll। ଟୋଲ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ଟୋଲ ଦଉଛେ, ଯାଇକିରି ଗେଟ୍ ଗୁଡାକରେ ପାଉଣା ଦଉଛେ, ଠିକ ସେମିତି ନିୟତି, ଭାଗ୍ୟ, ସେ ତାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଉଣା ଆମ ଜୀବନରେ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଘଟିବା କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ରୋକି ପାରିନୁ। ଯାହା ଘଟିବା କଥା, ଯୋଉ କଥା ଯେମିତି ଘଟିବା କଥା, ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଯେମିତି ଆସିବା କଥା, ସେ ଆସି ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ। ଭାଗ୍ୟର ତାଡନା ତାକୁ ସବୁବେଳେ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚାହେଁ ଗୋଟେ କଥା, ଘଟୁଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କଣ ହେଇଯାଏ ବୁଝିପାରେନି। ସେମିତି ଚାଲିଛି ତାର ଜୀବନ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନଟି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଭାଗ୍ୟ ଯାହା କରିବା କଥା ତାର ସମସ୍ତ ତାଡନା ସେ ଏଇଠି ଜାରି ରଖିଛି, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଆସନ୍ନ। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଭୟ। କୋଉଠି ପଡିଗଲେ ଭୟ, କଣ ହେଇଯିବ କି, ଘାଟେ ହେଇଗଲେ ତାହା ପାଚିଯିବ କି, ଆହୁରି ବଢିଯିବ କି, କଣ ରୋଗଟିଏ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ କି, ମୁଁ ମରିଯିବି କି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏମିତି ମନେ ହଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଟା ଆମର ଭାରି ନିକଟରେ ବୋଲି ମନେ ହଉଛି।
ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛେ। ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଧରି ନେବ, ଭାରି ଭୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଏମିତି ଯୋଉ ମାନୁଷ ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଡେଥ୍ ନିୟରର କମ୍ସ, ମୃତ୍ୟୁ ଭାରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ଯେତେକ ନିର୍ମମତା ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଏ ଜୀବନରେ ତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଚଲେଇଛି ନିର୍ମମତାର ସହିତ, ସେଇଠି ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଜଳି ଉଠ, ଶିଖା ଟେକି ଜଳି ଉଠ। ତୁମେ ଯିଏକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛ, ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେଇ ଅତିଥି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ଇଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଏଇଭଳି ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଲାଗି ଆସ୍ପୃହା କରିବ। He hears the blows that shatter nature's house. ସେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଶୁଣନ୍ତି, ସେଇ ଆଘାତ ଗୁଡିକ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା shatter ମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେବା। ନେଚର୍ସ ହାଉସ କଣ? ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଘାତକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି କଣ? ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆମର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ଏମିତି ରିଜିଡିଟି, ଏମିତି କିଛି ଦୃଢତା, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଛି, ଜଡତା, ଯୋଉଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ପଡୁଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ ପୁରାତନ କଥା ସେଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ଲୋଜ, ଏତେ ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସୁଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସବୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅଛୁ? ସିଏ କାହିଁକି ଅନଟଚ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥାଇକି? ଭଗବାନ ସେଇ ଗେଷ୍ଟ, ସେ ଅତିଥି, ସେ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ କିଛି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଆଘାତ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆମେ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ସେଇଠି ହଉଛି ଆମର ଏଇ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ଫରକ। ଆମକୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ନା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଆସିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରହାରଟି ହେଲା, ଯୋଉ ଆଘାତଟି ହେଲା, ଏଇଟା ମତେ ହେଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୋଷ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଏକ କାରଣ ଯିଏକି ଏଇ କଥାକୁ ଘଟେଇ ଦେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ। ଆଉ ଅଯଥାରେ ଏଇ କଥାଟା ଘଟିଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ଖାଲିଟାରେ ପଡିଗଲି, ବା ମୁଁ ମୋର ଆରାମରେ ଯାଉଛି ମତେ କିଏ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଧକ୍କା କରିଦେଲା, ବା ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିନି କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଏତେ ଗାଳି ଦେଲା। ମୁଁ କାହାର ବା କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି? କିଛି ତ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କହିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ବୁଝିନୁ ଏଇ ଘଟଣାଟି କାହିଁକି ଆସୁଛି, ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଏହାର ରହସ୍ୟ କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଜଡତା, ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାଧାରା ରହିଛି, ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି ଜଡ ଭଳି କିଛି ଦୃଢତା ଆମ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅଛି, ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଦୃଢତା ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ କି
ଆମକୁ ପୁରା ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧିକି ଫାଶରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ଭଳି ରଖିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଚେତନା ଆମର ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ବନ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଛାଡି ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆଘାତ ଗୁଡେ ଆସେ, ସେଇଗୁଡାକର ଏଇ ଦୃଢତା କମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡିକର ଦୃଢତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡିକର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡିକ ନହେଲା ଯାଏ ଆମ ଭିତରର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେଇ ଆତ୍ମ ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ ବି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେଇଗୁଡିକ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପାହାର, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଘାତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସିନା, ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ପାଇନୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯାଇ ହିଁ ନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଓଃ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଓଃ କି କଷ୍ଟ, କେତେ ଦିନ ଏଇ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହେ ଭଗବାନ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦବ, ଆଉ କେତେ ସହିବି, କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ବାହାରୁଆ ଭାବରେ, ଅତି ସରଫେସ୍ ଲେଭେଲରେ, ଭାରି ସୁପରଫିସିଆଲି ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ଲୋ ଗୁଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଘାତ ଗୁଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଘାତ। ଆମେ କହିବୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଡାକୁଛି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ କଷ୍ଟରୁ ମତେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ସେତିକି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ଆସିପାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ସିଏ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଲେ ଏ ଗଡ୍ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ସିନ୍। ହ୍ୟୁମାନ ସିନ୍ ରେ କଣ ଅନୁଭବ ହଉଛି? ପେନ୍। ହ୍ୟୁମାନ ସିନ୍ ରେ ଏଇଠି ବିରୋଧ, ହ୍ୟୁମାନ ସିନ୍ ରେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୟା ଭିତରେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ହବ, ୟା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ, ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ସଂଶୋଧନ ହବ। ଏଇ ନେଚରର ଅନେକ କିଛି ଗୃହ, ନେଚର ଯୋଉ ଘର କରି ଜମି ବସିଛି ଆମ ଭିତରେ, ତାର ନିମ୍ନତର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ସହିତ ସେଗୁଡାକ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପିଲାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ସେ ଯିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଛି ସିଏ ଛଟପଟ କଲବଲ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟି ଦଉଛି ବା ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ଜାଣୁଛି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଟିକେ ଛଟପଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ। ୟା ରେଜଲ୍ଟରେ ୟା ଭିତରେ ରୋଗ ଯୋଉ ଘର କଲାଣି, ସେ ରୋଗର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦବନି, ସେଇ ଛୁଆଟି ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ରୋଗରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ବ୍ୟଥିତ ହଉନି, ତାକୁ ଆଉ ସେ କଥା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁନି। ସିଏ ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ଧରି କାନ୍ଦିନି, କେତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଷ୍ଟ ଯାହା ହଉଛି, ଏମିତି ପୋଡିଦେଲେ ଚୁଞ୍ଚି ପୋଡି, କେତେ ସେ କାନ୍ଦିବ? କାନ୍ଦିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣି ସେଟା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କଥାଟି ତା ଭିତରୁ ଚାଲିବି ଗଲା, ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିବି ଗଲା। ସେମିତି ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରହାରର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତାହା ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଛି, ଏମିତି ନୁହଁ ସିଏ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଏକଦମ ବଧିର, ସେଗୁଡା କିଛି ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ସେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ସେ ସବୁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଏଗୁଡାକ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡାକ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଯୋଉଗୁଡିକ ଦେଇକି କେବଳ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ନେଚର ତାଙ୍କ ଭିତରେ
मनीष भीतर जो नेचर पूरा पूरी दृढ़ होइकी रही से नेचर रो गोटे ट्रांसफॉर्मेशन या भीतर हम जहा फल मनीषटी शुद्ध हो काम सीड्स ही फॉर्मिडेबल लुमिनस सी पूरा पूरी भाव काम होगी बस प्रशांत होगी रही स्थिर प्रशांत भाव से रही अंतर भितर से स्थिर प्रशांत होगी रही एक शुणुं देखुं किंतु प्रभावित होना से गुड़िक व्यथित करूनी जेहेतु सी तार परिणाम टी जानती कारण टी जानती सर्वज्ञान दृष्टि सब कथा को देखुता सेमती फॉर्मिडेबल सेमती दुर्जय भली बसी था जमती कहीं कौन सी कष्ट कौन सी दुख कौन सी दुर्भाग्य पराजित कर अर्थात प्रभावित कर किसी प्रभाव पकई व्यथित कर सेमती भाव प्रशांत से दुर्जय भाव बसी था पुणी लुमिनस ज्योतिर्मय तार सहित बसी था सी बाह्य जीवन दुख जंत्रणा जनित अज्ञान अंधकार जो घारे आमको ता द्वारा से कलुषित हुए से ज्योतिर्मय था सदा बेले सबु मुहूर्त समस्त परिस्थिति ज्योतिर्मयता कदापि क्षुण्ण हुए ना तेणु प्रथम काम डिस्कवर करवा डिस्कवर कले तेबे जाए ये समस्त कथा को आम बुझी पारिबा अनुभव करि पारिबा आम जीवन रे ताहा उपलब्धि रे आसीबो ए जगत कौन कहीं सृष्टि ये मनीष जीवन टी कि भाव कटुची कहीं कटुची यार अंत कोठी हबो यार चरम परिणति कौन हबो ए सृष्टि केउ आड़ को जाउची कोठी जाई पहुंचबो एवं यार रहस्य सब किछि सेठी उन्मोचित हो तेरे जमिति प्रभु कहले से अतिथि को आम प्रथमे आविष्कार करबा आम भीतर तापरे सब किछि खूब सुंदर खूब ज्योतिर्मय आनंदमय एवं सब किछि दिव्य प्रशांति मध्य आम जीवन बंची पारिबा आज आलोचना को मां को पाद पद्म कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम सहित निवेदन करुछि अपा भाई मानक अंतरु धन्यवाद। वंदे मातरम।